ଦଶମରେ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ଆଜି କଣେହାଲା ଜନ୍ମ ହେବେ। ତେଣୁ ଆଜି ସୁଦେବ ବସୁଦେବ କୁ ଆଜି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଇନ୍ଦୁମତୀ ଆଉ କିଏ କଂସର ପିତା କିଏ ଉଗ୍ରସେନ। ତେଣୁ କଂସ ଉଗ୍ରସେନର ବାପା ନୁହଁ। ଦିନକର ଘଟଣା ଆଜି ଇନ୍ଦୁମତୀ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଋତୁ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳକୁ। ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ସଖୀମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ସେ ଘୋର ଜଙ୍ଗଲରେ ଦୁର୍ମିଳା ନାମକ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ଅଛି। ସେ ରାକ୍ଷସ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏ ଯୋଉ ଇନ୍ଦୁମତୀକୁ ଦେଖି କାମରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ଛଦ୍ମବେଶ ରହି ତାର ସତୀତ୍ୱକୁ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଉଗ୍ରସେନ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଉଗ୍ରସେନ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛି ଉଗ୍ରସେନ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦୁମତୀକୁ ହରିଓ ନା ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ଏଠି କାହିଁକି ଆସିଲ ନା ମୁଁ ଏ ରୂପ ଦେଖି ମୁଁ ରହିପାରୁନି। ତେଣୁ ଶେଷରେ କଣ ହେଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସହବାସ ହେଇଛି ସଖୀମାନେ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଇନ୍ଦୁମତୀ ଜାଣିଲେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ମୁଁ ସତୀନାରୀ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି ଯୋଉ ପୁଅକୁ ଦୁର୍ମିଳା ରାକ୍ଷସ ଯୋଉ ପୁତ୍ରକେ ସନ୍ତାନ ସେଇ ତତେ ମାରିବ। କଂସ ସେଠି ଜନ୍ମ ହେଲେ ମଲେ। ତତ୍ପରେ ସୁଦେବର ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଉଗ୍ରସେନର ଝିଅ ଦେବକୀକୁ ଦେଲେ ଯେ ବସୁଦେବ ବା ରୋହିଣୀ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ। ତାପରେ ବସୁଦେବ କଣ ଦେବକୀ ପାଖରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଛଅଟି ବା ସପ୍ତମ ପୁତ୍ର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ଆସିଲେ କୃଷ୍ଣ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ 6 ପୁତ୍ର ଇ ମଧ୍ୟ ଲୀଳା ଅନେକ କଥା ଅଛି। 6ଟି ପୁତ୍ରକୁ ମାରିଲେ କଂସ ଶପଥ କରେଇଥିଲେ। ସେଇ 6 ପୁତ୍ର ଯେ 7ଟି ପୁତ୍ର 7 ପରେ ଅଷ୍ଟମରେ ଆସିଲେ 6ଟି ମାରିଲେ ସପ୍ତମ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଲା 8 ହଉଛି କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଭାଗବତର କଥା। ଆଚ୍ଛା ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଆସୁ ये जीवन भीतर 6टा पुओ किए कंस जो मारिला क्रूर भाव हूँ कंस किए ना जो निष्ठुर भावना जो माँ माने गर्भरे से माँ हूँ झील बा जो माँ माने गर्भरे जिते बड़े पिलाटी हुए झीलटी जन्म हुए से डाक्तरखाना जी ये झील को नष्ट करवा नष्ट करती जो माँ भाई माने बा माँ माने सेई माने होउची गोटे गोटे पुतना राक्षसी बा जे अपवित्र नारी बा सेई माने होउचंती अपूर्व कृष्ण क्रूर भावर जस्य स होउचंती कंस आमे माने। अच्छा ये जो कंस 6टी पुत्र मारिले से 6टी पुत्र के से 6 होउची काम क्रोध लोभ मोह मद और माश्चर्य। आम शरीर जीवन चर्या भीतर पुराण कार लिखिले 7 मारिले। तेणु एई जो 6 जेते बेले 6 आज नष्ट हो जीवो सप्तम रे किए बलराम आसिले। बलराम कोन ना अदृश्य हेले कोठी ना रोहिणी नंद घरे पुराण हमर कहउचंती। तेणु बलराम केतरे आसीबो हमर गुरु भाई माने प्रार्थना के करन कोलेरी पुसुदाना मंगल नायक हे सुख शांति जीवना हरियो दायक हे सोलका रिपु कहले शत्रु এই যে কাম ক্রোধ মোহ এইগুলা নষ্ট হয়ে কোন সুখ শান্তি বড়া বয়দায়ক শরীরে চালি গলে এ দেহটা পুষ্ট পুষ্ট বলবান হয়ে যায়। সে বলরাম যোটা ভাগবত মাহাত্ম্যর প্রথম শব্দর প্রথম শ্লোক
কোন সচিদানন্দ রূপায় বিশ্বভক্তিয়াদি হেতরে তাপত্রয় বিনাশায় শ্রীকৃষ্ণায় বয়ং নমঃ। এই তো তাপত্রয় কৃষ্ণଙ୍କର ନାମ ଯେ କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଛଅ ଗଲେ ଏ ଛର ବା ରିପୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଳ ବା ବଳରାମ ଆସିଗଲେ, ବଳ ଆସିଲା। ତାପରେ କଣ ହେଲା, ଅଷ୍ଟମରେ କୃଷ୍ଣ ଆଇଲେ। ସେଇ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କିଏ ନା ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଆତ୍ମ ଚେତନା ରୂପକ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେବେ। ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ଭାଗବତ। ମୁଁ ଆଉ ସମୟ ଦେବିନି। କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ କାଲି, ଆଜି ରାତିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରି। ଆଜି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର, କାଲି ଆମକୁ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେଇଥିଲେ, ବଜ୍ରପାତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ବଜ୍ରପାତ କରୁଛନ୍ତି, ମଳୟ ପବନ ହଉଛି, ବର୍ଷା ହଉଛି। ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ଦେବକୀଙ୍କର ପେଟ ବଥା ହେଲା। ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀକୁ ଟଙ୍କାର ଧର। ଆଜି ଜଞ୍ଜିର ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଖୋଲିଗଲେ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ବସୁଦେବ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି କୋଉଠି? ନନ୍ଦ ମଥୁରାର ଗୋପପୁର। ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ମଥାରେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଯମୁନା ଜଳରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯମୁନା ଜଳରେ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ନା ଉଦା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ଷାରେ। ବର୍ଷାରେ ସେଠି କଣ ନା ଅନନ୍ତ ଢାଙ୍କି ଦଉଛି। ଭାଗବତ କହିଲେ ତିନ୍ତିବା ଦେଖି ଜଗନ୍ନାଥ ঢাকিয়ে অনন্ত। তিন্তিবা দেখি জগন্নাথ ঢাকিয়ে অনন্ত। বলে কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান কি, বলরাম স্বামী কি। তেଣୁ ଯେତେବେଳେ ଉଦା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବଳରାମ ବଡ ଭାଇ ଅନନ୍ତ ଢାକିଲେ। ଶେଷରେ କଣ ହେଲେ, ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଆଜି ପିଲାଟିଏ ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଠି ପାଲିଟେ ଦେଲେ। ଝିଅକୁ କନ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆସିଲେ, କେହି ଜାଣନ୍ତିନି। ପୁଣି ଆସିଲେ, କବାଟ ଖୋଲିଲେ, ଶୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି କଣ ଦେବକୀ ଦେଖିଲେ। ତେଣୁ ଏପଟେ କଣ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଶୋଇଛନ୍ତି, ରାତି ପାଇଲେ ଜାଣିବେ। ତେଣୁ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ଜନ୍ମ ହେବ ନା। ଏଇଠି ହଉଛି କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଆଗାମୀକାଲ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିବାହ, ରାସଲୀଳା, ଗୋପୀମାନଙ୍କର ରାସ। এই যে বিভিন্ন কথা লীলা হচ্ছে আগামীকাল। আসন্তু কথাটি এইটি জানিকে বিশ্রাম দেবা। তেমন মনে রাখবে, খালি কথা নয়, আমি জীবন সহিত ভাগবতକୁ মিশাইবা। জীবন ভাগবত, কংস, রাম, সীতা বা ଯୋଉ ଅକ୍ରୁର বা এই ଭାବନା, ଆତ୍ମ ଚେତନା ରୂପକ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବା, ନାମଟି କରିବା, ପ୍ରସାଦ ପାଇବା, ସମସ୍ତେ ଯିବା ଆରତୀ କରିବା। ସମସ୍ତେ ତାଳି ଟିକେ ମାରିବା। ମୁଁ କହିଛି ଆଗରୁ, ପ୍ରତିଦିନ ସବୁଦିନ ବି କହୁଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ତାଳି ବା ମାରିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେଲେ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ବା ବିଭିନ୍ନ ଅପବିତ୍ର ବା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ, ତାପ, ରୋଗ, ଭୟ ସମସ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ସେ ଗାୟତ୍ରୀ କରିବା। শ্রীকৃষ্ণ নন্দ লালা বাল গোপালা যশোদা নন্দন মুরলী লালা। শ্রীকৃষ্ণ নন্দ লালা হরে হরে লালা যশোদা নন্দন মুরলী লালা। শ্রীকৃষ্ণ নন্দ লালা বাল গোপালা যশোদা মুরলী লালা। শ্রীকৃষ্ণ নন্দ লালা হরে হরে লালা যশোদা নন্দন মুরলী লালা। যশোদা নন্দন মুরলী লালা, যশোদা নন্দন মুরলী লালা, যশোদা নন্দন
श्री कृष्ण हरि हरि महाराज जी समस्त साधु संत जी समस्त ब्राह्मण वैष्णव जी समस्त नररथी नारायण जी विश्व कल्याण गोविंद समस्त भक्तंदर परिवार मंगल पांचलिया ग्राम आमार बुद्धबलिता पांचलिया रुड़िया मालवा तथा दूर दूरांतर सिटिया समस्त ग्राम भक्तंदर समस्त नमस्कार करवा से भागवतर की भगवान कृष्ण श्री अनंत कृष्ण को आम जीवन सार्थक अधिभौतिक अधिभौतिक आध्यात्मिक ताप नष्ट ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति 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 ओम शांति रसय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवा शांतिरेव शांति साम शांतिरेधि ओम विश्वानुरेव सवितानि गणिं सर्वसवितानि परशुभ जगभद्रं तन्नवासुभ ओम शांति शांति शांति।